Agamium. ¿Te ha puesto a hacer la cola del dungeon? A ver. Vamos a ponernos. Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es esperar. Está viendo un poquito el Vanisher, tía. Me ha gustado bastante, ¿eh? A ver si cuando termine aún continúa intro, que le quedan 4 horas de directo, me parece. No sé si después las recogerá para mañana. Pero está viendo el juego y demás, y he preguntado por la narrativa y me parece muy bien. Después me miraré también He visto que Random Topic ha sacado también el... Merece la pena. Me parece. ¿Qué que han sacado? Así que veremos después. Ya, esto de tener que esperar tanto tiempo, tío. Está a 50 euros en Steam. Amber. ¿Tiene? Ya, un pack con un bundle con 25 con los Mega Man, ¿eh? Después de este el Yakuza. Yo creo que para la semana que viene empezamos ya. Por lo que he visto de aquí, que me falta unas 20 misiones o algo así. Puede que el juego lo empecemos en Yakuza. Ah, no. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 misiones, ¿eh?
3, 9, 19, 31, 41, 51 misión. Pues son 50 misiones más. Vale. Es posible que para cuando lleguemos al post de Shadowbringers, antes de Yakuza y después de Shadowbringers, puede que lleguemos a día 22 de marzo. A ver, está Dragon Dogma también el mes que viene. Y como voy a mi ritmo, tampoco pasa nada. ¿El mes que viene qué es? ¿El Ocas? El que viene sería Dragon Dogma 2. Y en abril viene Yure. A ver, se complica la cosa, ¿eh? Con el Yure en Crónica. A ver, vamos a mirar el calendario. Vacaciones. Ahora que tengo así tocha es la de abril. Me vuelvo el jueves, solo me voy el jueves y me vuelvo el lunes, Semana Santa. Ya está. Que se me hace raro.
vacaciones me tengo que coger 2 días. El 12 de octubre lo tenemos marcado como festivo, ¿eh? Cuidado. Muy buenas, Alcacen. Es que estaba mirando las vacaciones. Los días festivos y demás. Y me estaba organizando un poco las vacaciones de mientras. ¿Ya ha vuelto Trozo? Bueno, me ha saltado ahí la notificación. Mira, ahí está. Está con el Like a Dragon, vale. Ir a un bar en el juego. ¿Qué pasa? ¿Que voy subiendo yo a la media? Me la ponía a 5 minutos. Cuando paso de 5 a 10. Cuando llego a 14 me sube a 14. Eso que no hay gente. Joder. Esto sí que es raro, ¿eh? Hostia. Esto es un truco. Te pones a hacer una misión secundaria y en cuanto la coges te llama.
Sí, las raids las hago. O sea, lo que hago normalmente es el juego, los pases posteriores y después la raid. Y entre cada una de estas secciones meto un jueguecito. Lo más seguro que lo siguiente que haga sea Like a Dragon. Y después la 6.1, la 5.1 y demás. Visto por el lado positivo, voy a conseguir el vuelo aquí. O sea, no hay mal que por bien no venga. Sí, sí. Una última zona, hostia. No lo sabía. Sí, sí, eso sí. Pero que no sabía que era ahora o si era del postgame. De los patches posteriores.
Parece que es la primera vez que he tardado tanto, ¿eh? Si los he dejado buscando antes de... Ha sido... Me han imitado una kill. No, gracias. Me falta una misión. Ué. Venga, que se viene lo bueno. El Chenchu. Are you so determined to die? One last chance, villains! Bow down and acknowledge your king! Your god! Come! Prepare for battle!
Inocencia. El juego está cayendo muy rápido. No, esto... ¡Coño! ¿Qué le está saliendo de la espalda? Vale. Esto... A mí que mucha gente ha visto Berserk, ¿eh?
hostia. Pero el DK es... Ahí el DK. Dark Knight es tanque también, ¿verdad? Es el tanque del espadón. No, más que nada es que necesito hacer las quests de un mago, de un healer y de un DPS normal. Para poder hacer las secundarias de los otros. Las 4 secundarias estas. ¿Eso era el Bautri? Ya veo, entonces finalmente se acabó. Ahora, ya regresar todo normal, trayendo salvación a ambos mundos. A ver, con Ray, varias escenas de corte jugarán en secuencia. Se recomienda reservación. Why am I cast down? But it is you who are the villains. Father told me that I am hope. I am righteousness. That I am a god. That is why I was born as man and sin eater both. I kept the people safe. They respected me. Worshipped me. How can this be? I should be the one looking down at you. Me cae la pipa. Damn you! I am your god! Se viene la catástrofe. Look, the sky.
¿No estamos en una piedra flotando que mantenía Bautry flotando? Fools! Were it not for my decisive action, the whole city would have been overrun, razed to the ground. Yet they dare to complain about casualties? Spare me. Vale. I'll wager they were put up to it by those wretches who seek to usurp me. They're stirring up the citizenry. But if they think I will yield to the likes of them, they are gravely mistaken. To be subjected to such deplorable treatment, such ingratitude. You have my sympathies, sir. You do so much good for this city, and you could do so much more, were you? Permit. No. Who are you? You're not supposed to be in here. My apologies for the intrusion. Ah, sí. But I come bearing a proposal. One that will ensure the longevity of your reign. But give me the word, sir, and I will bring hither a light warden. By giving its power to the babe within your lady wife's womb, we shall create a transcendent being. A king to rule over all. And as sire to the king, your authority will never again be in question. Amazing. Before my Vorthri, they behave as docile pets. With this gift, my line should be guaranteed power for perpetuity. We shall rule the whole world. By all means, sir. United under Yulmor's banner, men will cease fighting and abandon their ambitions. Thus, they will grow fat and complacent, and in their sloth, seal your supremacy. Are you all right? Say something! "12 for Fend. She cannot contain the light. She's beginning to turn. Urianger, if you've aught up your sleeve, now is the time." It's changing back. The combined power of every Light Warden is too terrible a burden for any one soul to bear. And so I shall relieve you of it. Exarch, what are you doing? I will channel this profusion of power to the Crystal Tower and use it to travel to other worlds. As I have dreamed of doing ever since I first learned of their existence. Who would choose to remain here in this dying realm when they might go elsewhere and begin anew? Not I. And thus did I use you. No,
No! I don't believe you! It doesn't make sense! Damn you! We won't let you do with her as you please. Do not interfere! Please, I beseech you all, let him go! You knew of this, Urianger. Tis all a fiction. Such vaguely defined acts of teleportation stand no chance of success. The Exarch will never live to see another world, as he knows only too well. Then, what does he mean to do? He means to take the light with him into the rift, where he will die. From the beginning, he intended to sacrifice himself to save our friend and Norvrand. At Journey's End, an opportunistic thief makes off with the hero's prize. Paltry way to end a chapter, I concede. Yet your tale will continue, and my role in it will scarcely be remembered. Tiene que aparecer Albert aquí. Whatever should become of me, I will be happy and free, safe in the knowledge that I have played my part. Llamaré por su nombre. ¡Hostia! Thank you Claro, es que miraba aquí cuando no... for this world, for believing. Fare you well, my friend, my inspiration. Venga. Only those who possess the royal eye of the Allagan Imperial line are capable of controlling the Crystal Tower. Such individuals do not exist in the First. Therefore, in all likelihood, the Exarch arrived here with the tower. This much I had surmised, yet I could not discern his grand scheme. To think that he went through all this trouble for the sake of a single hero. It's almost admirable in its absurdity. Calla, Kare. Alas, it is not your grand scheme will succeed, but ours. You bastard! Stay put. Your friend is still alive, but whether he remains so depends on you. What a disappointment you turned out to be. I placed my faith in you, let myself believe that you could contain the light. But look at you now, halfway to becoming a monster.
you are unworthy of my patronage. Creo que estás intentando hacer. I am an Ascian. My heart's sole desire is to usher in the great rejoining. 100 years ago, I entrusted my comrade Logriff with the task of increasing light's sway over this world. This we sought to do by manipulating heroes. When that failed to achieve the desired result, I created Vorthri. Thanks to your meddling, that too has ended in failure. What was your true purpose in approaching us? By your 12, boy, have I not told you before that everything I said was the truth? You were specimens by which I might gauge man's potential as it stands. I genuinely had an interest in you, genuinely considered taking you on as allies. Provided she could contain and control the light. If not, then she, and by extension you, would be of no use to me. 'Twas as simple as that. So, we've been found wanting. How disheartening. But even had we fulfilled your conditions, there was no guarantee that we would cooperate. What then? Then I simply kill you all. At the very least, it would restore the world to the way it was before you went about trouncing Lightwardens willingly. Suffice it to say, it would be most inconvenient to have all that light taken away. And I would be lying if I were to claim his actions didn't have me worried. You still retain your form and your senses. But you have all but become a sin eater. Whether you will it or no, your mere existence will serve to engulf the world in light. Those in your company will likewise turn into sin eaters. And in time, you will succumb to your base instincts and hunt innocents to feast on their sweet, sweet ether. Those few with the will left to fight may rise up against you. But before your absolute might, they will quickly know despair. There is no hope. We are finished. Mankind is finished. Ah, the irony. What Vorthri achieved through bliss, you achieved through despair. But I have overstayed my welcome. I shall look forward to seeing you bring the world to its knees, hero. Exarch! I have naught to show for all the time and effort I invested in you. He is a small token for my troubles. I did not expect that I could learn aught from man, but I may yet learn something from all the knowledge he had hoarded for his precious hero. I pity you, I do. Your friends are now your foes. If you do not kill them, they will kill you. When it all becomes too much to bear, seek me out at my abode in the dark depths of the Tempest. There, you may complete your descent into madness with some dignity, far from prying eyes.
Till then, I bid you farewell. Ah, finally. You're confused. And small wonder. After you collapsed, Emmett's self vanished. Then Reen did what she could to stay the raging of the light within your body. Thanks to her, you're still you, but she's only delayed the inevitable. You're not going to like what you see, but you still need to see it. It's like this all over. The whole of Northrad is shrouded in light again. And it's because of you, and the power you absorb from the Wardens. No one knows but your friends. When they carried you down from the mountain, they told everyone waiting below that they didn't understand why the light had returned. Now they're out there trying to allay the people's fears, while searching for a way to save you. If you're well enough to be up, you're well enough to get some fresh air. Better that than stewing in here. Go on. Go. Sí, vale. Merci, Gavin. Pues eso.
Que me trajeron en camilla y que vaya a buscar por aquí. Ahora ya no estoy mute. Mira quién ha vuelto entre los muertos. Sí, fue una visión sombría. Tus compañeros parecían listos para caer cuando te trajeron aquí. Y te ofrecí una mano de ayuda. No soportaba verlos luchar, así que... Y tú, amigo mío, temía que tuvieras una pie en la tumba, fría y sin vida. Eras como un cadáver que aún respiraba. Me dijeron que un malvado bastardo fue y arrebató a nuestro pobre Isaac en medio del caos. Blanco asqueroso. ¿Qué viene este mundo? Ah, pero los gemidos nunca resolvieron nada. Las quejas nunca resolvieron nada, ¿verdad? Entonces, como estos, nosotros, la gente de cristal, no hacemos lo que hay que hacer. El comercio de humor está de nuevo sobre la mesa. Será mejor que usemos esos recursos para fortificar la ciudad contra los conquistadores o cualquier miseria que nos destino consiga propiedad para lanzarnos. No hay miseria. Chisma, estaba preocupada por ti. Un curandero que se tuerce la mano no es una visión que desees ver, déjame decirte. Cariña, estás viva. Ahí será permitido usar make-up de... Pues a los médicos se les prohíbe hacer la visita. Me fue tan mala de decirme que estaba mostrando síntomas similares a la corrupción del comedor. Y supongo que había poco que cualquiera de nosotros podía haber hecho, porque en cualquier caso. Entonces sus compañeros han estado corriendo aquí y allá buscando una cura para su condición. Me preocupa ver sus caras cada vez más confundidas cada vez que pasan por el cristalio. Sabes, saber que está despierta. Cuando vengan a verte, cariño, por favor, convence a que descansen un poco. No estarán ayudando a nadie si todos colapsan de agotamiento. Esta propia Morena ha estado un poco mejor, me temo. Ha salido del gabinete. Está muy ocupada con la nariz enterrada en un polvo de... en el polvo de los túmulos. Confundir esto dice lo mismo que lo último. Debe abordar el problema desde otra perspectiva. Kiva, ¿es realmente tú en un punto de mi imaginación? Oh, esto es maravilloso. Parecía que nuestras oraciones han sido respondidas.
Pinto indefensa. He estado buscando la sabiduría para explicar este enigma más preocupante. Porque con todos los ligeros derrotados. Lo he perforado más de 100 tomos. Pero parece que llega a ninguna conclusión definitiva. Tantas preguntas que le plantearía el Sarka. Siento que su ausencia es más interesante. Siento su ausencia más intensamente. Ahora que estás despierto, sin embargo, creo que la búsqueda de nuestro administrador robado puede comenzar en serio. ¿Qué hacéis mientras tanto? La idea... Cristalino, los preparativos para la batalla. ¿Que contra qué enemigo? Aún estamos inciertos. ¿Por qué no las visitas? Pero que según sería un alivio de bienvenida. Esta ciudad es una mierda, ¿eh? Viva. Vivo y salvo. Ya veo. Esto era todo, ¿lo sabías? ¿Pasó en un día que no hayas escuchado? No te preocupes de lo que le pasaba a usted o al Sarka. De todos modos, me alegra que hayas recuperado lo suficiente para estar de pie. Pero no planeas atacar de inmediato, ¿verdad? Pero a ver por su equipo. Si son capaces de proveerle de mejores armas o guías más fuertes, entonces tal vez hubiéramos ganado. El Sarka todavía estaría aquí. Como tal, estamos manteniendo ocupados consultándonos mutuamente sobre técnicas y diseños de forja y cosas similares. Si pudiera quedar un momento, me gustaría evaluar el equipo que estamos tratando de mejorar. Uy, vale, sí, ahora sí. Muy bueno. Buen trabajo, debo admitir. No sería imposible para hacer algo mejor, pero necesitaríamos experimentar con diferentes patrones y materiales y no estoy seguro de que tengamos ese tipo de tiempo. Suena como un desafío que disfrutaría. Saludos, gritan. El maestro de las escaleras está haciendo sus propios recados, ¿verdad? Bueno, pero ya está bastante perturbado, si no quería romper el látigo demasiado fuerte. No importa eso, creo que nuestro genio ausente es una respuesta perfecta para esta situación. ¿Por genio te refieres a Viejo Grenlo? Es un hombre de regalos inigualable. Discutiré contigo algo. Pero ¿de qué nos sirve su talento si no lo encontramos? He visto la piel ni el pelo de Grenlund desde que se fue hace unos años. ¿Sabes cómo es una vez que se agarra una idea?
Antes se oculta en una cueva olvidada, completamente absorto en su última creación. Ni siquiera sabría por dónde empezar a buscar. Eso dificulta las cosas. Así, si ese excéntrico es alguien a quien esté destinado a conocer, apuesto a que perecerá pronto. El tiempo en el bar, muchos son los cuentos que he oído contar de encuentros extrañamente predestinados. Alguno de ellos podría estar extendido a la verdad un poco. Por el momento, mantendremos nuestras narices en la piedra mórida. Pero cuando la probabilidad de encontrarse con un veneno, sería prudente aprovechar su brillantez en lugar de esperar nuestro progreso lento y firme. Pero esto es claro para cuando usted esté completamente recuperado, por supuesto. Te dejaré volver a convalescencia, ¿eh? Antes de que te hagas eso, la razón por la que vine aquí. No sugiero participar de mis acciones hasta que estés bien. Estás pasando cerca de las escaleras, entonces tengo un cliente regular que está ansioso por verte. Es mejor que vuelva. No porque el mundo se esté desmoronando por las costuras, no significa que tengamos que seguir el ejemplo ahora, ¿verdad? Escuchen, no podemos olvidar el corazón sobre el que fue esta ciudad. Puede ser que podría no tener mucho ganas a donde regresar. ¿Qué va? ¿Estás bien? Creo que un regreso a Tocamán luego podría ser correcto. ¿Podría considerar un rato en la torre de vigilancia al lado de la torre? De maldición no es el paisaje más relajante, pero es que a menudo le gustaba estar ahí. Y el viento sobre su rostro. Esto es durillo, ¿eh? The people of this city have spirit, I'll give them that. They've not lost the will to fight. I can imagine how torn you must feel, looking at that sky. Knowing what it means to everyone. And that you're responsible. No hace falta que me eches a la cara, ¿eh? If you're thinking of coming clean, don't. It might make you feel better, but it would make things 100 times worse for them. They're better off not knowing. You're in a corner, and there doesn't seem to be any obvious way out. That doesn't mean it's over. However hopeless it seems, you haven't lost yet.
I remember looking up at the sky like this before. Being caught up in a strange kind of calm. It was after we realized we were responsible for the flood. When we resolved to journey to the source by taking our own lives. One last sacrifice, one last fight, one last failure. And then the Oracle appeared and, well, you know the rest. There were times in the years and decades that followed when I wondered if we might not have been better off just letting the rejoining happen. That we'd made one last mistake. But seeing that giant Talos stir to life cured me of any doubts I still had. Always we took the burden of fighting upon ourselves. That's what heroes do, isn't it? So we never had the chance to see anything like that. Our people coming together as one. To think that their hope still burned so bright. That they were still so eager to live, they would lift up their fellows, one on top of the other, till they reached the sky. No. We made the right decision. And I... Well, come on then. As I thought, what happened between us was no coincidence. My story may be finished, but the fates have gifted me a minor role in yours. I suspected as much the moment I realized you could hear me. But it's hard not to doubt yourself when you're the man who caused the flood. I was afraid to do anything more than watch for fear of making things even worse. But no longer. After all, the path I once walked is now yours to finish. For what it's worth, I cast my lot with yours. If you need a push, I'll be right there behind you. If you lose control, I'll do my best to stop you. So, let us be about it, hero. You were up here all alone, brooding and fretting and wallowing in your woes. But look at you, grinning at nothing like a pollen-drunk pixie. Look at what you've done to your ether. It's a mess. And you have cracks running all through that pretty soul of yours. My poor little sapling. Whatever am I to do with you? Shall I yield up my throne? You could claim it. Cut ties with the mortal world. It won't fix the problem, but would it really matter? If any pesky heroes come calling with steel and magic, all of Il Meg will rise up in your defense. My crown and scepter are yours, if you want them.
give me that look. Of course I knew before I asked that you'd never ever heed such a wicked suggestion. And besides, what would become of my precious and ephemeral flower? My dear beloved sapling, you are lost, confused, and have precious little time to gather your wits. Your kind is always so preoccupied with what lies ahead, and so we muddle your vision with fog and glamour. But such trickery is easy to see through. Stand very, very still. Think not of where you need to go, but where you are right now at this moment, at this time. Sí, y le han puesto un nombre un poco feo. Our cairn of crystal. From shadowed hood he watched you go, his ruby eyes with warmth aglow. See yourself as he saw you, and that shall be the clearest clue. You stand in his garden, dear sapling. Ask his flowers what they know, and you will surely find an answer. But what will you do with it, I wonder? I'll be watching and waiting. Waiting and watching. No, no espera verte de pie todavía. Seguramente no has venido en busca de un arma. ¿Qué sé yo del saca de cristal? Tengo un cuartillo, pero me tengo que ir ahora a la revelación sorprendente. Como a cualquiera de esta ciudad podría decir, es un hombre de sabiduría y compasión. Muchos secretos incalculables. Pero nadie puede dudar de su generosidad. Cuando se estaba construyendo el cristal, incluso permitió que la gente saqueara la torre por recursos. No nos han impuesto ninguna restricción, sino una. Hay que aceptar el saque se permite morar dentro de la espiga. Desde acciones pasadas, un camarada mío fue lo suficiente audaz como para preguntar por qué. Saka simplemente sonrió y dijo: un día la torre de cristal puede desaparecer tan repentinamente como llegó. Si vinieron a buscar los resultados de investigación sobre la luz persistente, me temo que aún hay poco que decir. ¿Los registros relativos a Sarka? No necesito documentación para transmitir todo lo que sea de su historia. Eso es lo que te interesa. Pero de una década había transcurrido desde la llegada del diluvio, cuando la torre de cristal apareció por primera vez.
solicitado el mismo Sarka. Intentó conocer a los refugiados en Lakeland poco después. Dio la bienvenida a todos los que buscaban la espiga. Ellos eran los locales que habían perdido sus hogares o los buitas huyendo de su reino arruinado. Juntos encontraron la ciudad que se convertiría en Crystalium. Unos pensaron llamarlo Rey, pero se negó a compartir su nombre, dicho nombre. Dado no se consideró digno del discurso real. Así la gente consideraba su piel brillante tan parecida a la torre que había convocado. Todo el título del Sarka de cristal. Da su verdadero nombre. Parecía un misterio. Es un misterio que sigue sin resolver hasta hoy. ¿Para ti? ¿Es un misterio? ¿Para ti? Kiva, es bueno verte despierto. Verte, amigo mío. ¿De qué se trata? Queriendo me vaya a descartar, ¿verdad? No sé cuánto puedo decirte. No que evitamos hacer demasiadas preguntas. Reglas sin hablar, todo eso. Si alguien tiene nuevas ideas que compartir, entonces sería el Capitán Lina, diría yo. Le perdió a sus padres por un ataque de comedores poco después de que nació. Para que se ocupó de su crianza, aparte de que la apariencia exterior no son como la abuela y la nieta. Imagino que la noticia de su situación la golpeó doblemente fuerte. No que nuestro orgulloso capitán la dejara mostrar. Quise hablar con Lina estar en su puesto habitual en la puerta del acceso. Y va. No me dijeron que había despertado. Sorpresa bienvenida ahora. Pero el Sarka fuera de vuelta a nosotros. He tomado por ese rival tuyo, ¿no? Ellos mencionaron que tenía una idea de dónde encontrarlo. Si me burlé cuando me pidieron paciencia, no entendí su vacilación. Hasta que vi que habías caído. Entonces me di cuenta de que no tenía por qué apresurarme. No sé, el retraso no ha sido mejor, menos agonizante. Momentos antes de partir para unirse con usted en Coruscant, el Sarka me confió una llave. Abrió una puerta en el ocular, a una cámara conocida como Umbilicus. Bueno, ¿qué pasa, Frankie? Estamos al revés, ¿vale? Ya vale, está. pues mira, River... Estamos momento... Llevaré media hora que no son todo buenas noticias en este juego, o sea... Dios mío. ¿Qué tal? Basic Kingdom Hearts 2. Momento dramón. O sea, vencer al malo. Momento subidón, he vencido al malo. No, esto es malo, esto vamos a peor. Oh no, vamos a peor aún. Mundo del Cures en la primera vuelta, vale.
Me pidió que no permitiera entrar a nadie en la torre una vez que se haya ido, solo en el caso de que un ejército de comedores decidiera sobre la ciudad. Cuyo que para acelerar un vehículo y despertar la barrera defensiva. Nunca antes me había dejado contar instrucciones, pero la batalla con Bautry se acercó y en ese momento acepté la llave sin mucho pensamiento. Pero entonces, sin embargo, ese momento es todo lo que ocupa mi mente. ¿Lo tenía copiado? No. Cuando recordaba la mirada en sus rostros, sabía que le esperaba un destino terrible. Dime, Kiva, ¿necesitas saber qué temía? ¿Qué batalla está luchando? ¿Qué batalla estáis luchando tú y tus compañeros? Perdóname, confío en el Sarka. No debería expresar estas dudas cuando no estás aquí. No está aquí para responder personalmente a ellas. Sí, es profundo, profundo. Pero has venido a mí con una pregunta tuya, ¿verdad? Ah, veo que no soy el único que arde con respuestas. Es el momento de abrir el corazón de la torre, aunque no nos enfrentemos a una invasión de comedores. Sospecho que la ciudad está en más peligro si no tienes el conocimiento que buscas. Ve, encuéntrame en el curar y abriré la puerta de adentro. No, es que es algo muy jodido, ¿eh? Este juego, como aquel que dice. Hay momentitos que puto guionista y que te dan ganas de odiar a Yoshi P. Ah, es una chica, vale, pues perra, maldita guionista. I have unlocked the door to the umbilicus. You are free to enter. Once you have what you require, I'll see it sealed once more. Until then, I will remain without. Punto es un botón. Uriagner ya sabía quién era. A moment to collect my thoughts, I prithee. Thy true name is Grahatia, then. By thy claims, thou too art a native of the Source, though from an age beyond our own, when the 8th umbral calamity hath visited devastation upon our star. Eso no lo sabía. By subtle means, reached across the boundaries of time and space to unsow the seeds of catastrophe, ere its creeping vines drag our champion unto an early grave.
Gracias, Frankie. In essence, yes. A difficult story to swallow, I am sure. I doubt not the veracity of thy words, not the account of thy coming, nor that of the fated calamity. Yet my mind straineth still to apprehend the enormity of this tale. Wouldst thou favor me with a gradual unfolding of its chapters? Certainly. But where to begin? I should Buenas, Alex. ¿Qué tal va eso? The calamity. Sid Garland being perhaps the greatest. In hopes of staying the unending tide, Vengo a hacer café aquí también. he and his fellows pursued all Pero no puede ir. possible solutions. One of these was rooted in a theory which unified several fundamental principles discovered over the course of the Warrior of Light's adventures. It proposed a method by which one could enter the River of Time, traverse the rift, and leap between worlds. Bien, el inicio tranquilito. Pero te digo que el fin de va a ser mejor. Me voy de viaje a una casa de horror, o sea que mejor que mejor. However, was a work which consumed their lifetimes, and thus was it left to future generations to decide whether theory would be put into practice. But all the while, the world continued to burn. Hope was a feeble outpost, beset on all sides by thievery and misery and murder. People cried out in despair. Y ahora estamos en un momento profundo del juego. Then others No, raised their el rolear es la semana que viene. Allí no voy a rolear. beyond salvation. Those who came before may yet be saved. We will forge a crossroads and pave the way for a different future. By the wisdom of our forebears, we will prevent this calamity from ever having come to pass. The fighting went on unabated, but some few took up Sid's research and labored to realize those impossible ideas. After 2 centuries of labor, their descendants finally succeeded in awakening the Crystal Tower, an integral part of the process, and, in doing so, roused its caretaker, me. By this stage, scholars had largely established the phenomena underpinning the rejoining, and identified the first as the shard which precipitated the 8th Umbral Calamity. This grand structure was already capable of storing the energies required to attempt the translocation. All that remained was to augment some few of its functions based upon the theoretical models of Sid and his compeers. And by means of such technologies didst thou effect thine arrival in the first, to an age before this star had joined with the Source. Some while before, as it turned out. 'Tis all but impossible to predict how time will flow between one world and the next, and we missed our mark by almost an entire century. But this only worked in our favor. The Sin Eaters could not be defeated without the blessing of light, and summoning the only woman who might stand a chance against them would require decades of preparation. An undertaking of scarce credible endurance. But thou hast kept thy plan from falling into disarray these many years bordereth on the miraculous. Yet howsoever history be rewritten, thy present self was shaped by events which followed the calamity. Should said catastrophe be averted,
the very skein of thine existence will unravel. Surely thou hast foreseen this. I am aware of the consequences. 'Tis for that very reason Cid and his colleagues bequeathed their legacy as an offering, and not an edict. To give all of oneself for the happiness of others, and with no promise of reward. 'Tis a hard thing to ask. Harder still for those condemned to survive in a world which pitted brother against brother. Indeed, you are right to call the execution of this plan miraculous, though the force which held it together was nothing so inexplicable. It was her. The warrior of light has been our unbroken thread. Where others would stumble and fall, she would rise above. Where others would break and run, she would carry on. The Warrior of Light's tale is one of unyielding bravery. To tell it was to feel courage. To hear it was to feel hope. It was a breath of inspiration in an age of suffocating shadow. In the histories of a fallen nation was our hero hailed as its greatest ally. In the time-worn pages of a noble's memoirs were her deeds joyously retold. For many, these stories were the flame which warmed them through the coldest of nights. And so it should come as little surprise that the plan found no shortage of volunteers, concerning as it did the Warrior of Light herself. It was their chance to add their own verse to the hero's saga. She was the lodestar that brought them all together, to send their final message back through time and space to her. The light of your legacy was our torch in the darkness. Burn bright again and live. I am merely the bearer of that wish, come to ensure it is safely delivered. Wherefore sharest thou this burden with me and no other? What wouldst thou have me say? That you will be my accomplice? 'Twas you yourself who convinced me of your suitability when you spoke of how you learned of the Flood and of your part in arranging Minfilia's journey to the First. Your actions showed uncommon resolve. 'Twas clear you were committed to the cause of saving this world. I knew I could trust you to choose the right path forward, even if that choice came with a heavy price. What price? When all is said and done, and the last of the Light Wardens lies slain, I will absorb their corrupted ether, and then I will die. Knowing what I know of your companions, not to mention your champion, they will try to stop me. But in saving one, they would save none. Therefore, I implore you to aid me in concealing my identity and ensuring this tale ends as it must. To this end, I would have you take what I have told you of the Calamity and make of it a portent, a prophetic vision. Is this truly thy wish? History remembered the Warrior of Light, as I knew it would.
and I will suffer no other to rescue the champion whose star has charted my course. I will see this tale to a happy end, my friend. There's been enough tragedy. Careful now. If you lose control again, the light could claim you for good. Although it's probably only a matter of time before you succumb to the change in any case. What do you mean to do? Voy a rescatar el cerca. Look, we should be on our way. The Ascian mentioned the Tempest, did he not? That's the stormy seas around Calusia to you. His lair must be down there somewhere. Hidden. ¿Daré la respuesta que buscabas? No entres nada más, iré a cerrar la puerta. Siento algunas direcciones. ¿Se va a saber el camino de la tempestad? ¿Se piensa mal en sí? Y no a la isla de cosas. Hace una petición a los donadores y ellos le proporcionan lo malo, pero... ¿Necesitas ahora mismo solo? No estoy seguro de... No, me trataré de deteneros. Con la bendición de las sombras y yo esperaré tu regreso seguro. Un momento. Ensillaré a nuestra bestia más rápida para llevarte a la isla. El agua abierta, las profundidades de la tempestad. Nuestra mano no pueden nadar. Pueden nadar, sí, pero para llegar al fondo del océano. Uy. Ah, we have found thee. Word reached us of thy recovery, and thus did we gather with all haste. Demasiada luz es lo que pasa. By thy looks, Pues te duele la cabeza. thou hast gleaned that which I came to tell thee. Urianger has shared everything with us. The Exarch's true identity and purpose. I offer no excuses. When I agreed to aid the Exarch with his plans, 'twas in full acceptance of the condemnation I would face when my duplicity was laid bare. Yet it is not rancor, but resolve that I sense in thee. Thou art fully intent upon walking thy path to its end, art thou not? If thou canst forgive my deception, or, failing that, set aside thy displeasure for a time, I do beg leave to follow thee. What
Te perdono, vamos. Son las 12. I thank thee. Doubt not but that I will do all in my power to repay thy kindness and fulfill the Exarch's wishes. I'm sorry, but I don't think this is a good idea. Leaving the Crystarium, I mean, with or without Urianche. What I did for you won't last forever. There's no telling when the light will break free again. Please, you must stay here. At least for a little while longer. We will find a way to cure this, I promise you. How can you make promises? We don't even know where to start. Alize, please. You know Reen was only trying to help. Of course I know! I know only too well! But making promises you have no way of keeping is not a kindness. It's a lie. Plain and simple. We've all searched high and low for an answer, and every one of us came back empty-handed. I am not about to stand in her way now. Not after failing her in her hour of need. No, the least we can do is... We will go with you as well. There is naught to be gained by standing still. Indeed, we have exhausted every other avenue. Lead, and we shall follow. If there is any hope to be found, then we will surely find it at your side. Are we all in agreement then? Is there aught we can do to help? Though we may not know the whole story, we do know you're in for a fight. And while the Exarch's away, it falls to the rest of us to see the Warrior of Darkness is given a proper send-off. You told them! No! Well, not in so many words. Aye, we didn't need it spelled out for us. When the night sky appeared over whichever place you went to, it was harder not to put two and two together. From the moment I heard that you and the Exarch shared the homeland, I had my suspicions. Long had he been waiting for a certain someone to arrive. Exactly. When he went out to meet you, 'twas clear it was no ordinary visitor. That spring in his step spoke volumes. I could feel his excitement. Eat him! That's right! Yeah. We do not fully understand where you or the Exarch hail from, or why you've all done so much to protect us. But we are deeply grateful nonetheless. So, if there is anything at all we might do to aid your journey, you need only name it. What would you have of us? You might have invited them to join us, where there are not so many. Come, they are waiting. What is your will, O Warrior of Darkness? Sí, hostia, Darí. Estás comandando una mano para tu viaje en mar abierto. Tuvo que el siguiente buceo elaborada su variedad de pez. Drenaría hasta tu recinto de resistencia.
Sí, durante tu convalecencia consideramos un método más eficaz para llegar a las profundidades de la tempestad. Hemos llegado a una solución elegante. Pero antes de discutir este paso, sugiero que concluyamos los asuntos tan aprendentes que te quedan. Una vez que no vale de resolver nuestras clases, es imposible que volvamos a seguir hasta que nuestra acción esté hecha. Pues bueno, lo vamos a dejar aquí. Dios. Qué intensito ha sido esto. Solo 2 horas, pero hostia, qué intensito. Joder. Ahora voy a necesitar 1 hora para recuperarme. Quedan 8 misiones. Vamos a ver qué hay por aquí. Esto es raro. Pero os voy a dejar con alguien que está con el del Ring. Lleva poquito tiempo jugando. O sea que, sí. Ya no me digas eso, a ver si va a ser peor que este. Pues bueno, gente, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por todo. Os voy a dejar con Tía Borit, que está jugando el del Ring usando un violín. ¿Vale? Así que ya sabéis, chicos, si os gusta lo que veis, dale follow, y si no también, ¿vale? Que vaya todo muy bien, nos vemos mañana. Adiós.